الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم أيها المشاهدون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فمرحبا بكم مع قناة MTA القناة الإسلامية الأحمدية في لقاء مع العرب حيث نلتقي مع مولانا إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية ليجيب على أسئلتنا وتساؤلاتنا. Bonjour. Il y a la dernière question qui vient de la Jordanie. Cette question vient de la même dame, je crois. Non, cette question vient de M. Taha Kazak de la Jordanie. Sa question concerne un verset du Saint-Coran, verset de la Sourate al-Fatr, où il est dit quelle est donc la signification de ce verset. Et à la fin de la même sourate, il y a ce verset. Dans la première partie, il est dit il y a deux points qui méritent notre attention. Tout d'abord, que signifie le terme dhamb? Que signifie donc le terme dhamb? Dhamb est un terme qui a plusieurs significations. Par exemple, l'on prie. Ici, tout musulman est demandé d'implorer le pardon de Dieu pour ses péchés. Ici, le terme dhamb utilisé est un mot très fort. Donc, quelle est la signification du terme dhamb par rapport au verset en question? J'ai tout le temps indiqué ce fait que le terme dhamb a plusieurs significations par rapport à son application. Si, par exemple, vous qualifiez quelqu'un de sale, si cette personne appartient à un environnement sale, s'il est sale, cela veut dire qu'il sera vraiment sale de la tête jusqu'aux pieds. Mais si par exemple quelqu'un est méticuleux et qu'il est toujours propre et bien vêtu, s'il a une tache quelconque sur ses vêtements, vous allez lui dire que vous êtes négligé aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc le concept de terme change par rapport à leur application. Je vais développer davantage le terme dhamb. Aux yeux d'Allah, personne n'est sans tâche. Donc, comparé à Allah, les dhunub apparaissent aux yeux de la personne elle-même. Cette personne se décrasse, mais sous une couche, il trouve une autre faiblesse qui, du point de vue des autres, peut être qualifiée d'un avantage ou d'une qualité louable. Mais pour lui, c'est un dhamb, c'est une faiblesse. Une personne qui est propre, qui est immaculée, cette personne qui est libre de tout péché, cette personne va qualifier cette qualité de dhamb et Allah veut qu'il se débarrasse de cette mauvaise qualité. Regardons par exemple le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Quels sont les types de dhamb qu'il avait en lui et pour lesquels il demandait pardon ou qu'Allah avait déclaré qu'il lui avait pardonné? Vous vous rappelez de ce verset? Abasa wa tawalla. Je connais la signification de ces versets. Je vais me tourner vers ce verset donc.
Mais qui l'a vu faire ceci? Ce ne fut pas l'aveugle qui a vu le saint prophète. Et il y avait ces leaders qui étaient là et qui étaient venus chercher la direction du saint prophète Mohammed, ou ces personnes qui parlaient au sujet de la religion. Le saint prophète ne voulait pas offenser cette personne, non pas parce qu'il a été impressionné par ces personnes qui étaient venues, mais il voulait tout simplement gagner ces personnes vers l'islam. Et c'est pour cette raison qu'il regardait vers les autres qui suivaient cette grande personne. Donc, c'est une grande qualité de notre point de vue. Nous voyons une personne qui se comporte de façon intelligente, une personne qui fait preuve de sagesse et de discernement. Et il veut donner le message à quelqu'un d'autre. Et il a déclaré que je me soucie de votre présence, je ne veux pas que cette personne s'immisce dans notre affaire. Mais en ce qui concerne l'aveugle, ce n'était pas un outrage à l'encontre de sa personne, car il ne savait pas ce qui se passait. Donc ce n'est pas un péché de notre point de vue. Mais aux yeux d'Allah, le saint prophète Mohammed lui a été averti. Allah lui a fait comprendre qu'il n'attendait pas ça de sa part. Quand Allah était en train de le regarder, il n'aurait pas dû se comporter de la sorte, car cette personne est venue chercher la direction. Et cette grande personne, cette personne influente, est venue avec ses intentions. Et toi, tu as été obsédé par le fait que cette personne doit être guidée. Mais ces personnes vont et viennent, mais c'est la piété qui compte. Et c'est l'humilité qui compte. Changez de point de vue. Et vous allez voir que c'est une lacune. Mais c'est une lacune aux yeux de celui qui est le plus immaculé, c'est-à-dire aux yeux d'Allah. Mais changez de point de vue et regardez cet acte du point de vue des êtres humains. Et vous allez citer cette qualité comme une qualité imbue de sagesse. Vous allez qualifier le saint prophète Mohammed soit lui d'une personne très intelligente. Vous pouvez citer cet exemple et toute personne va rendre hommage à la sagesse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le terme dhamb change de nuance par rapport à la personne qui commet quelque chose. Par rapport au prophète Abraham alayhi salam, il y a certains faits qui ont été qualifiés de mensonges par un hadith que j'ai mentionné, mais il y avait certains éléments qui pouvaient être qualifiés de mensonges ou qui avaient une nuance de mensonge. Alors qu'Abraham est qualifié de Siddiqan Nabiyya, il ne sied donc pas à Abraham de mentir. Donc sa véridicité était si grande qu'un acte de sa part avait peut-être une nuance de mensonge selon certains, et c'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a expliqué ce fait. Il a cité l'événement et a laissé les gens de juger. Il les a demandé comment pouvez-vous qualifier cela de mensonge. C'était un mensonge entre guillemets. Donc, aux yeux des autres, cela avait une nuance de mensonge, alors que si un autre avait commis ce même acte, cette personne n'aurait pas été blâmée pour mensonge. Donc, autant vous vous élevez, autant les attentes aussi s'élèvent. Autant vous êtes immaculé, autant les tâches sont beaucoup plus apparentes. Et aux yeux d'une personne ordinaire, ces tâches sont insignifiantes. Mais puisque vous êtes poli et que vous êtes immaculé, ces petites tâches apparaissent comme si vous êtes en train de polir un miroir. En regardant le miroir, vous voyez des petites taches ici et là. Et si vous les frottez, et votre tissu laisse des traces. Donc, le miroir des prophètes sont immaculés et dans leurs efforts à se purifier, il y a des traces qui apparaissent ça et là,
mais il continue à se polir, à enlever ses traces. Donc voilà les dhanbs qui ont été mentionnés dans ce verset. Allah lui a fait savoir qu'il ne doit pas se soucier car Allah a promis qu'il lui a pardonné ses manquements passés, ces manquements pour lesquels il est soucieux alors qu'il est innocent. Mais Allah a promis que jusqu'à sa mort, quelle que soit la situation, Allah va lui pardonner pour ses manquements et pour ses lacunes, c'est-à-dire qu'aux yeux d'Allah, il sera toujours immaculé. Voilà donc un angle de ce verset. Il y a un second point, c'est-à-dire par rapport au Hajj qui a été mentionné ici. Le signe de l'acceptation du Hajj ou du pèlerinage, c'est qu'Allah déclare que jusqu'à maintenant, je vous ai pardonné ou je vous pardonne vos péchés antérieurs. Voilà le signe de votre naissance. Oubliez vos fautes passées. Vous avez un nouveau bail. Donc voilà la récompense du Hajj. Voilà le signe de l'acceptation du pèlerinage. Mais ce pèlerinage, le saint prophète et ses compagnons ne l'ont pas accompli. Ce Hajj qui a été mentionné ici, ce Hajj n'a pas été accompli. Il est retourné à Médine, lui et ses compagnons, sans avoir accompli ce Hajj. Mais la récompense est double. Car ici, dans le cas d'un Hajj ordinaire, les péchés passés sont pardonnés. Mais ici, les péchés passés et futurs sont pardonnés. Donc, c'était un Hajj fantastique. Il n'a pas accompli ce pèlerinage, mais la récompense fut double, ou fut plus. Ici, le saint prophète a été promis qu'Allah lui a pardonné ses lacunes passées et futures. Mais le seul problème ici est que cette liberté est accordée à ceux qui ne l'exploitent pas, c'est-à-dire cette liberté est accordée au prophète et au saint prophète Mohammed lui en particulier. Allah est sage et il a donné cette liberté au saint prophète Mohammed lui et il sait que son prophète ne va pas exploiter cette opportunité. S'il avait donné cette opportunité aux pécheurs, alors ces personnes allaient continuer à commettre des péchés. Ici, c'est une éloge au saint prophète Mohammed lui et c'est un très grand hommage rendu au saint prophète Mohammed lui. Apparemment, c'est une bienveillance de la part de Dieu, mais les gens ne lisent pas le message sous-jacent. Le message est que Dieu a placé sa confiance au saint prophète Mohammed lui. Et même avant sa mort, Dieu peut annoncer qu'il va mourir d'une mort immaculée. Voilà le message de ce verset. السؤال هو عن قول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يقول أمير المؤمنين أن أول نقطة أريد أن أتحدث فيها عن هذه الآية هي كلمة ذنبك منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة ذنب هذه من الكلمات التي لها معان فيها ظلال متعددة وأشكال مختلفة. فمثلا نحن نقرأ في القرآن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فالذنوب في هذه الحالة هي أعمال خاطئة شديدة تحتاج من الإنسان أن يستغفر الله على هذه الأمور. أيضا في هذا الدعاء رب إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي. إذن هناك ظلم حدث فالذنب في هذه الحالة هو خطأ كبير. ولكن يشبه أمير المؤمنين هذه المسألة بالإنسان الذي يكون مظهره قذرا وحياته قذرة وتقول له هذه هناك قذارة على ملابسك فلابد أن تكون قذارة شديدة جدا حتى تظهر في قذارته نفسه. أما إذا كان إنسانا نظيف الملبس نظيفا جدا فإن أقل بقعة صغيرة تظهر فيه ويقال هناك قذارة عندك. إذن القذارة تختلف بالنسبة للشخص الذي يوصف بها. أيضا الذنب يختلف بالنسبة لظروف الإنسان الذي يتحدث عنه الكلام يجري عنه الكلام.
بالنسبة للأنبياء في مقام النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ذنب تشبه المرآة النظيفة التي يلمعها الإنسان وينظفها جيدا، ولكنه إذا جاء نظر من جانب آخر فإنه يرى بقعة تحتاج إلى تلميع فيذهب ليلمحها. هذه لم تكن ظاهرة وأنت تراها من زاوية، ولكن إذا ذهبت إلى زاوية أخرى فإنها ترى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إليه من ناحية الإنسانية، من ناحية أنه بشر، ننظر إلى أحد الأعمال الذي اعتبرت ذنبا بالنسبة له. هناك حادثة الأعمى الذي جاءه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هنا يعاتبه الله لأنه عبس، كان يتحدث مع أحد كبار القوم ويدعوه ويناقشه في موضوعات الدعوة إلى الإسلام، ثم جاء هذا الرجل الأعمى يقاطعه ويسأله أسئلة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطب جبهته وأعرض بوجهه قليلا في الناحية الأخرى. هذا هو كل ما فعله. هذا العمل من جانب النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة الإنسانية هو قمة في الأخلاق الكريمة، وقمة في مجاملة الضيف، وقمة في الصفح عن الإنسان الذي يدخل ويقاطع. بالنسبة للرجل الأعمى هو لم يرى النبي يفعل شيئا فلم يحس بأي إحراج ولم يحس بأي شيء. بالنسبة للضيف الذي كان يجلس ويستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأن النبي قال له إنني يهمني أمرك وأنا آسف لهذا الإزعاج فلا تشغل بالك به، فكأن هناك ترضية واعتذار. فهذا عمل من هذه الناحية عمل عظيم يشكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويثنى عليه بسببه. ولكن من وجهة نظر الألوهية الله عندما ينظر إلى هذا فإنه يقول له لا، أنا لا أتوقع منك ذلك، أنت أسبى من أن يصدر منك مثل هذا التصرف، ولذلك عاتبه. إذن الذنب هنا هو من وجهة النظر الإلهية، كن من وجهة النظر البشرية ليس فيه أي ذنب. أيضا سيدنا إبراهيم عندما تحدث وأخبر عن هذا الذي كسر الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا من وجهة النظر الإنسانية هذا تصرف عظيم، لأنه أدى المهمة وأقنعهم بالطريقة الحكيمة التي تبين لهم خطأهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه وضح لنا أن هذا الأمر من زاوية أخرى يعتبر فيه خطأ، ولذلك قال أن سيدنا إبراهيم كذب 3 مرات، هذه إحداها. الكذب هنا ليس بمفهومنا نحن أننا ندلي عمدا بأخبار كاذبة نريد التضليل لا، ولكن هذا فعل حصيف من سيدنا إبراهيم. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم من منطلق أعظم وأسمى وأعلى يبين لنا أن هذا يدخل بالنسبة لسيدنا إبراهيم في مضمون الكذب. إذن المسألة الذنب يختلف باختلاف الشخص. كلما كان الإنسان نظيفا طاهرا جدا كلما كان أقل شيء يعتبر بالنسبة له ذنب، أي يراه الله ذنبا فيه. أما إذا كان غير ذلك فإن الذنب لابد أن يكون جريمة. يقول أمير المؤمنين أن هذه الكلمة يقول ما تقدم لك من ذنبك، أي ما تقدم من ذنبك، أي أنك هذه الأشياء ربما تكون قد حدثت من جانبك ولكنك في نظري أنت نظيف طاهر، فاطمئن من هذه الناحية سوف أغفر لك هذا كل الذي حدث. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية بعد عودته من الحج الذي كان يريد أن يقوم به أو العمرة التي كان يريد أن يقوم بها، ولكن قريش منعته فيرجع. قمة الحج بالنسبة للمسلم هو أن يعود منه وقد غفر الله ما تقدم له من ذنوبه. فالله يخبر سيدنا محمد ومن كان معه أن أنتم أديتم في نظري أنتم أديتم الحج وقد غفرت لكم هذه الذنوب التي قد تكون صدرت منكم. ثم يشير أمير المؤمنين إلى كلمة أخرى وما تأخر، أي ما سوف يحدث منك أيضا. إذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يؤدي الحج في هذه المرة فقد نال الجزاء مزدوجا.
غفران ما تقدم وأيضا غفران ما تأخر، ويرى أنها ربما تكون أكثر من ذلك. يقول أمير المؤمنين: هذا يبدو في الآية كأنه وعد، ولكنه في الواقع شهادة من الله سبحانه وتعالى على أن محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أن معه تصريح بأن ذنوبه القادمة مغفورة، إلا أني الله متأكد أنك لن تفعل أي ذنب في المستقبل. فكأن الله يعلن اطمئنانه وثقته فيه على أنه إنسان، مع أنه معه التصريح بالخلو من أي ذنب، ولكنه لا يمكن أن يقع من ذنب. لو مثل هذا التصريح أعطيناه لإنسان عادي يقال له أن ذنوبك سوف تكون مغفورة، يخرج ويفعل كل ما يشاء من أخطاء ومن منكرات. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول هذا القول لمن يعلم أنهم ليسوا من الذين يقعون في هذه الأخطاء ولا يستغلون هذا الصفح وهذا العفو وهذا الغفران المفتوح، هذا الشيك على بياض، لا يمكن أن يستغلوه ويفعلوا شيئا يغضب الله تعالى. Dans la première promesse de récompense, Dieu s'est adressé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au singulier. Dieu a déclaré qu'il est le récipiendaire de cette grâce immense, lui seul et pas les musulmans, car lui seul a accompli un acte méritoire et par cela il est récipiendaire de cette grâce. Mais les autres n'ont pas acquis cette qualité. Et quand Dieu parle des autres musulmans, Allah les promet des bonnes choses dans l'au-delà, mais Allah les a avertis. Allah a déclaré ici que votre conduite n'est pas irréprochable. Dieu vous a réformé. Le cas du saint prophète Mohammed lui est différent. Voilà donc la différence entre le dhamb du saint prophète et le dhamb des autres musulmans. Les autres musulmans ont insisté qu'en dépit du fait que le voyage n'était pas sans danger, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons tous doivent accomplir le pèlerinage mineur et ensuite accomplir le pèlerinage. Ce fut le saint prophète Mohammed lui qui ne s'est pas soucié de son honneur personnel. Son honneur personnel était en jeu. Lui, il avait vu ce rêve. Lui sera calomnié comme un imposteur s'il n'allait pas accomplir le pèlerinage, car il a pris tous ses compagnons avec lui pour un long voyage dangereux afin d'accomplir son rêve qui ne s'est jamais accompli. Donc voilà la peur des croyants. Ils avaient peur à propos de l'honneur du saint prophète Mohammed lui. Ils ont pensé que notre maître sera vilipendé par l'ennemi s'ils n'accomplissent pas le pèlerinage. L'ennemi va déclarer: vous êtes revenus, avez-vous accompli votre pèlerinage? Est-ce que votre prophète est un prophète véridique? Est-ce que son rêve s'est accompli? Voilà donc les craintes des croyants. Et les croyants ont oublié cette condition sine qua non du pèlerinage, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire le pèlerinage si le voyage est sans danger. Mais le saint prophète Mohammed lui fit peu de cas de leurs sentiments. Il se souciait par contre des grâces divines. Il voulait tout simplement accomplir ce pèlerinage si Allah le désirait. Il ne s'est pas soucié des sarcasmes des autres. Et il a déclaré: non, nous n'allons pas accomplir ce pèlerinage. Et les compagnons étaient proches de la rébellion, si on peut leur attribuer une quelconque rébellion. Sans exception, tous se sont soulevés et ils ont déclaré qu'ils doivent accomplir le pèlerinage. Le saint prophète Mohammed lui était le seul qui n'était pas d'accord, mais ils ne l'ont pas fait par eux-mêmes. Ils étaient là à la lisière de la rébellion. Ils ne se sont jamais rebellés contre le saint prophète Mohammed lui. Si à un moment ils étaient proches de la rébellion, c'était ce moment-là. Quand le saint prophète Mohammed lui les a ordonnés d'immoler leurs animaux
Personne ne broncha. Personne ne fit ce qu'il leur demandait de faire. Personne n'a refusé verbalement, mais personne n'a agi selon les injonctions du saint prophète Mohammed paix soit lui en premier lieu. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui est parti vers son épouse et il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est en train de se passer. Elle a déclaré au prophète de Dieu, ils sont tout abasourdis, ils sont stupéfaits, ils sont complètement abasourdis, ce ne sont point des rebelles. Commence à immoler ton animal, toi, et tu vois ce qui va se passer. C'était un conseil imbu de sagesse, et c'est pour cette raison que j'ai dit que les compagnons n'étaient jamais rebelles. Ils étaient complètement abasourdis, ils étaient soucieux de l'honneur du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ce n'était pas un crime de leur part, mais c'était une faute, car ils ont accordé trop d'importance à l'amour de Dieu dans un certain sens, mais l'amour que le saint prophète avait pour Dieu était beaucoup plus grand. Et eux, ils n'ont pu atteindre ce stage. Mais quand le saint prophète Mohammed paix soit lui a immolé son animal, ils ont commencé à immoler les leurs. Donc, ce fut une scène extraordinaire. Jamais auparavant, l'on a vu de telles scènes. Les cris de repentance des compagnons étaient plus forts que les cris des animaux qui agonisaient. Donc, voilà la plus grande victoire du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est une victoire morale. C'était une victoire sur les meilleurs qui vivaient à l'époque. Et il s'est démarqué des autres complètement. Voilà ce qu'Allah aime le plus donc. Et Allah a promis à lui seul que il est dit que le Hajj a été accepté. Ailleurs de la sourate, il est dit que le Hajj a été accepté. Radiyallahu anhum wa radu anhu. En ce qui concerne le passé, leurs péchés antérieurs, leurs fautes antérieures ont été pardonnés. Mais ce Hajj qui est suprême, ce Hajj qui est inégalé dans le monde entier, c'est le Hajj que le saint prophète n'a pas accompli, ce Hajj qu'il n'a pas accompli car il savait que ce Hajj n'était pas en accord au dessein de Dieu. Voilà donc la signification de ce verset tout entier et c'est un fait extraordinaire qui s'est passé. En ce qui concerne les Sahaba, ils ont été mentionnés dans les versets suivants. Après cette souffrance, les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui sont passés par un état de béatitude qui est descendu du ciel. Pourquoi Junud Samawat, même s'ils avaient abandonné le saint prophète Mohammed paix soit lui, Dieu ne s'en souciait guère. Dieu, de par sa grâce, les a pardonnés et Dieu a fait descendre sur eux une béatitude. Ce n'est pas dhunub qui a été mentionné ici, c'est sayyat. Ici, vous avez cette aptitude de commettre le mal. Et cela n'a jamais été mentionné par rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le reste, vous le savez. Voilà donc en ce qui concerne cette question. Priez pour moi pour que je puisse trouver les mots pour traduire vos propos. Allah vous a toujours béni et vous avez la capacité de le faire. الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المخاطب المفرد ليغفر لك من ذنبك يتم نعمته عليك يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يهديك صراطا مستقيما فكل هذه النعم اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يكن وحده في هذا اليوم وإنما كان معه المؤمنون الصالحون الصحابة على قدرهم
يقول أمير المؤمنين: لقد اختصه الله بكل هذا وحده، لأنه كان فعلا وحده في تصرف معين لم يرتقي إليه الصحابة في ذلك اليوم، ولكنه هو وحده الذي وقف هذا الموقف الذي من أجله رضي الله تعالى عنه، ونظر إليه هذه النظرة وخاطبه بهذه النعم الجزيلة التي هو مستحق لها. في هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مع المؤمنين لأداء العمرة في مكة، ولكنهم توقفوا في طريقه، أهل قريش منعوه في ذلك، وأقسموا أنه لا يمكن أن يدخل هو ومن معه إلى مكة في هذا العام، وإلا ستكون هناك معارك وسفك دماء. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الموقف، ورأى أن يعود مرة أخرى حسب الاتفاق ليتم العمرة أو الحج في السنة القادمة، وطلب من الصحابة أن يذبحوا الهدي الذي أخذوه معهم ليذبحوه في مكة. وعندما طلب منهم ذلك لم يتحرك أحد منهم ليفعل ذلك، لم يقولوا لا، لم يعترضوا، وإنما تلكأوا وتوقفوا ولم يفعلوا ذلك، لم يتحرك أحد ليذبح الهدي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته أم المؤمنين وهو في حالة شديدة من الحزن والكرب، وقال: إن رجالي عصوني، رفضوا أن ينفذوا ما أمرتهم به. فقالت له: لا لا لا، الأمر ليس كذلك، إنهم ذهلوا، الموقف شديد عليهم، ولو أنك فعلت ما أمرتهم به أمامهم فإن كل شيء سوف يتم كما تريد. وبالفعل خرج النبي وأخذ بنصيحة هذه السيدة العظيمة الحكيمة التي تفهم شعور وموقف سائر المؤمنين، لأنها واحدة منهم وتعرف ماذا أحسوا. ما هو الذي أحسوا به؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم لأداء العمرة حسب الرؤيا التي أراها الله له والتي أعلنها عليهم: نحن ذاهبون إلى العمرة وسوف ييسرها الله لنا. فإذا حدث ولم تتم العمرة فهل معنى ذلك أن الرؤيا كاذبة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب؟ ماذا سيقولون؟ أي موقف هذا؟ هذا موقف شديد على المؤمن أن نبيه يفشل في أن يحقق ما أراه الله في الرؤيا، هذا فوق طاقة البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يتعرض لهذه الأمور، ولكنه هو أشد فهما وإدراكا من سائر الصحابة. إن الله وعده بأن يذهب للحج أو للعمرة، ولكن للعمرة وللحج أصول وضعها الله أنها لا تتم إلا إذا كان الطريق إلى الحج أو العمرة آمنا لا تسفك فيه الدماء. فكان أهم أمر عند النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه الشديد لأداء هذه الفريضة وهذه النعمة إلا أن طاعة الله تأتي في المرتبة الأولى. ما دام هذا الحج سيؤدي إلى سفك الدماء فهو لا يتم الآن، يتم في المرة الأخرى. فهؤلاء الناس كانوا على درجة عظيمة من الإيمان ومن الحب، ولكنهم لا يصلوا إلى إيمان وفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كلهم عن بكرة أبيهم لم يسرعوا لأداء ما أمرهم به، ولذلك لم يدخلوا في هذا الوعد، ولكنه وحده هو الذي فهم ذلك وتحمل كل الملام وكل ما يمكن أن يقال عنه وعن رؤياه وعن حجه وعن رسالته، وفهم هذا وفعله، ولذلك اختصه الله تعالى بهذه النعمة. يقول أمير المؤمنين: فيما يتعلق بسائر المؤمنين فإن الله أيضا رضي عنهم، وذكر في الآية القرآنية في نفس السورة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. إذن بعد أن يفهموا ما فعله النبي ويدركوا يزدادوا إيمانا، مع إيمانهم هم مؤمنون لا شك،
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يقول أمير المؤمنين: لماذا يذكر جنود السماوات والأرض؟ ليبين أنكم لو رفضتم أن تنفذوا رأيه وخرجتم عن طاعته فهذا لا يهم. الله يملك كل الجنود في السماوات والأرض وقادر على نصرة نبيه بكم أو بغيركم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. هنا يبين كلمة سيئاتهم، هذه لم تذكر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لأنه لم يقع في سيئة، لكن هم أخطأوا بأنهم ترددوا، مع أن ترددهم هذا ناجم عن حب وإخلاص، ولكنه يجب أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت عواطفهم ومهما كانت نظرتهم للأمر، فأيضا قد نالهم الغفران. La deuxième partie de la question, s'il vous plaît. La deuxième partie concerne la dernière partie de cette sourate. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. C'est un des versets les plus sublimes du Saint-Coran. Ce verset décrit les qualités du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, et le fait qu'il a donné naissance à d'autres qui lui ressemblent, mais à une moindre échelle. Mais ces personnes ont reproduit les qualités du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. C'est un grand hommage rendu aux compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dépit de ce qu'ils avaient commis, Allah savait que la raison de leurs actes était l'amour du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Donc il était avec le Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. C'est un hommage rendu aux compagnons du Saint-Prophète. Les compagnons n'ont jamais été aussi loués que dans ce verset, car nous savons qu'à propos de Hadrat Abu Bakr, qu'il était marhou, c'est-à-dire qu'il était un compagnon du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, qu'il était son compagnon, mais ce verset inclut tous ses compagnons qui étaient présents, Mohammed et tous ceux qui étaient autour de lui. On ne parle pas de cet incident seulement, mais on parle des compagnons en général. Même ceux qui étaient à Médine ou ailleurs, ou à la Mecque, tous ces compagnons du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, ont été loués ici. Ce ne sont pas seulement les Ahl Bayt, les membres de la famille du Saint-Prophète. Je suis en train d'indiquer ce point afin de faire comprendre ce point aux chiites qui disent que seule la famille du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, qui possédait les qualités du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Ce verset rejette ce concept erroné. Il est dit: Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ce verset requiert une étude particulière et une attention particulière. Tout d'abord, il est dit Muhammad Rasulullah. Et Muhammad n'est plus seul. Ses qualités s'étendent et il y a d'autres personnes qui possèdent les mêmes qualités. Quelles sont leurs qualités? Ashidda a été mentionné ici. Ashidda signifie des personnes qui sont imperméables aux influences externes. Vous devez comprendre ce terme. Ashidda ne signifie pas une personne sans merci, une personne qui tue sans pitié, une personne qui est violente. Car le terme shadid peut être traduit de la sorte. Mais ici, le Saint-Coran a présenté ce terme en le combinant avec le terme ruhama. Shadid peut signifier une personne colérique, une personne irascible, une personne qui est irascible, une personne qui n'a aucune excellence morale. Mais ici, ce n'est pas un compliment. Ce terme est un compliment quand ce terme est utilisé en conjonction avec ruhama.
Ces personnes, c'est-à-dire les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, sont très pardonnants et très bienveillants. En dépit de ces faits, ils sont ashidda al-kuffar. C'est un compliment double. Une personne qui est dure de cœur peut être ashidda envers son ennemi, et ce n'est pas ici un compliment. Mais quand vous êtes doux et bienveillant par rapport à vos rapports mutuels, quand vous vous sacrifiez les uns pour les autres, mais si vous avez la force de vous mettre au travers des courants non islamiques, ici les kuffars ont été mentionnés comme un symbole de vice. Ashidda signifie que vous ne laissez pas leur culture maléfique, leur idéologie maléfique et leur croyance erronée de vous influencer. Une pierre qui est shadid est celle qui, même si elle est sous le lit d'une rivière pendant des millions d'années, si vous égratignez cette pierre sera toujours sèche. Donc, ils vivaient dans une société non islamique, une société hostile, une société de mécréants, mais ils n'ont pas été influencés par les mécréants, ils n'ont pas été égratignés par ces derniers. Et ils se sont défendus et ils se sont protégés de leurs influences. Voilà donc ce que signifie Ashidda. Ruhama'u bainahum. De nature, ces personnes sont bienveillantes les uns envers les autres et ils se considèrent comme des frères, et des fois ils se sacrifient les uns pour les autres bien plus que des frères. Voilà donc un hommage rendu aux compagnons, mais ces compagnons qui étaient en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ensuite il est dit: tu vas les voir prosternés devant Dieu. Ce ne sont pas des personnes arrogantes, ce sont des personnes très humbles. Ils sont ashidda, mais ils sont aussi très humbles. Ils mangent la tête haute, pas parce qu'ils sont arrogants ou parce qu'ils sont orgueilleux. Tarahum rukka'un sujada'un. Ces personnes se prosternent devant Dieu. Ils ne se soucient guère des avantages matériels, ils n'attendent rien des autres. Ils se prosternent devant Dieu et ils cherchent le fadl. Fadl est un mot qui a plusieurs significations, mais dans le Saint-Coran, le terme fadl est mentionné par rapport aux avantages matériels. Par exemple, de la sourate Juma, il est dit que après la prière du vendredi, vous pouvez sortir et chercher le fadl. Ce terme fadl utilisé ici signifie les avantages matériels, signifie aussi votre gagne-pain. Donc, ces personnes cherchent ce fadl de la part d'Allah. Ces personnes ne cherchent pas ce fadl entre eux. Voilà donc la beauté de ce verset. Ces personnes ne cherchent pas des avantages, ne cherchent pas à tirer des avantages de leur société. Beaucoup de personnes le font parce qu'en fin de compte, ils peuvent tirer des avantages de la société. Ces personnes cherchent ce fadl de la part de Dieu, mais ces personnes cherchent son ridwan, cherchent son plaisir. Ce ridwan est un très grand hommage rendu aux compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, car ces personnes n'attendent rien de la part des autres et ils ne vont pas sacrifier le plaisir de Dieu pour ses avantages matériels. Donc ces personnes sont irréprochables par rapport aux rapports commerciaux. Ces personnes n'acceptent rien au prix du déplaisir de Dieu. Donc, Ridwana, lu en conjonction avec Fadl, est un hommage rendu à leur intégrité. Talika mathlhum fi tawrati simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ces personnes se prosternent devant Dieu et leur prosternation les élève à un état exalté
et l'on voit cette lumière sur leur visage et l'on voit les signes de la beauté sur leur visage. Vous n'avez pas à être introduit. Ces personnes ne disent pas qu'elles sont pieuses. Elles ne disent rien à propos d'elles-mêmes. Ces personnes se prosternent devant Dieu et ces personnes se tiennent cachées du regard des autres. Mais Allah commence à les éclairer d'une lumière extraordinaire et vous allez voir que ce sont eux, les personnes de Dieu. Voilà donc un hommage rendu par le livre de Moïse, c'est-à-dire de la Torah. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Leur époque ne s'arrête pas à l'époque de Moïse, ils occupent aussi l'époque de Jésus. Ce sont des serviteurs extraordinaires du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces personnes appartiennent aussi à l'époque de Jésus-Christ. C'est un sujet très long et je ne vais pas mentionner tous ces faits ici car je crois qu'on n'aura pas assez de temps pour la traduction. يقول أمير المؤمنين إن هذه الآية التي تقول محمد رسول الله هذه إشارة إلى عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك عندما تقول رسول الله فقد وضعته في أعلى مكانة بالنسبة للبشر. محمد رسول الله، ولكنه ليس وحده، والذين معه. هذه الكلمة تشريف عظيم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قرنوا معه، أي صاروا معه في معيته دائما. وهذا الوصف يقول أمير المؤمنين ذكر به سيدنا أبو بكر مرة، ولكن في هذه المرة يذكر كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إجابة واضحة على الشيعة الذين يظنون أن النعمة الإلهية والرضا الإلهي خاص بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مفهومهم، أي أشخاص معينة من أقارب النبي هم أهل البيت. لا، الآية تقول والذين معه، كل من كان معه، وليس هذا في هذه الموقعة أو في هذا اليوم فقط، بل هذه على الإطلاق الذين معه في ذلك الوقت، في قبله، بعده، في جميع الأحيان. بعد ذلك يقدم الله شهادة دبلومة عظيمة جدا لهؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما قال محمد جاء بعد ذلك بصيغة الجمع، فكأنه أدخلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أيضا قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصنع ويربي أشباها له. صحيح لا يصلون إليه في المرتبة، ولكنهم صور مصغرة من عظمته ومن جماله ومن كماله، فهم الذين معه، لأنه لا يمكن أن يكونوا معه إلا إذا كانوا على صورته ومن نوعيته. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صفة هؤلاء محمد ومن معه أنهم أشداء على الكفار. يقول أمير المؤمنين أن كلمة شديد أو أشداء لا تعني الشدة الغلظة أو الخشونة أو معاملة الناس بطريقة جافة. لا لا لا، الشدة لها معاني متعددة. الذي يصمد ضد أحداث الزمان هذا شديد، الذي لا يتأثر بالمغريات هذا شديد. وقد بين لنا النبي أن ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذه نوع من الشدة. إذن الشدة المذكورة هنا، لماذا يقول أمير المؤمنين ذلك؟ لأن الصفة التي بعدها رحماء. إذن الجمع بين أشدة ورحماء تبين أن هذه الشدة ليست من شدة الغلظة التي لا يمكن أن يتصف بها الرحيم، وإنما هي شدة الثبات والوقوف في وجه المؤثرات التي تكون من الكفار، لأنهم أشداء على الكفار، أي لا يستطيع الكفار أن يؤثروا في أخلاقياتهم ولا في تربيتهم ولا في التعاليم التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع الوصول إليهم. إنهم يشبهون المعدن النفيس الذي يكون في الصخر وتمر عليه المياه وعواصف الزمان ولا يتأثر، تخرجه فتجده كما هو، كأنه الماس الذي لا يخدش.
ولا يتأثر بكل هذه المؤثرات. فهذه هي الشدة التي فيه. إنهم يعيشون في جو، في بيئة معادية لهم. كل لحظة هم يتعرضون لتأثيرات هؤلاء الكفار، ولكنهم أشداء على الكفار، كأنهم صرح متين لا يستطيع الكفار أن يتغلبوا عليه. رحماء بينهم، ولكن حقيقتهم هي الرحمة. فيما بينهم هم أهل عطف وتضحية ومحبة، بحيث تدل على أخلاقياتهم الحقيقية. لأن المطلوب هو أن يكونوا فيما بينهم هكذا. هذا هو الهدف. تراهم ركعا سجدا. إذن هذه الشدة في مواجهة الكفار ليس كبرا وطغيانا لا، إن هؤلاء خلق متواضعون يعرفون قدر أنفسهم أمام ربهم، فهم دائما تراهم ركعا سجدا، فيهم التواضع وفيهم المذلة لله سبحانه وتعالى. لماذا تراهم ركعا سجدا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الهدف أنهم لا يسألون أحدا شيئا، لا يبتغون الفضل إلا من الله. وقد بيّن أمير المؤمنين أن كلمة الفضل كلمة واسعة المعاني، ولكن غالبا عندما تذكر في القرآن يراد بها النعم الدنيوية. ولذلك عندما نخرج من المسجد نقول اللهم صل على اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. عند دخول المسجد وافتح لي أبواب رحمتك. إذن في الخروج الجمعة نعم، وابتغوا من فضل الله. نعم، وفي سورة الجمعة في القرآن إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن انتهت الصلاة. بفضل الله التجارة وهذه الأعمال الدنيوية. إذن هؤلاء الناس في كل أعمالهم الدنيوية لا يريدون الفضل إلا من الله، ولذلك يكونون أشداء على الكفار لأنهم لا ينتظرون منهم شيئا. ليس ذلك فقط بل ورضوانا. أهم من ذلك أنهم يريدون رضوان الله عليهم. فكل هذه الصفات العظيمة وصفهم بها القرآن لأنهم مع محمد. هؤلاء جاء ذكرهم في التوراة. التوراة قدمت هذه الصورة لهم، فكأنهم ينتمون إلى العصر الموسوي. ولم يخلو ذكرهم من الإنجيل أيضا، ففي الإنجيل ذكر صفات أخرى لهم، بحيث نرى الصورة إن شاء الله متكاملة عن هؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a un autre point que je veux mentionner ici. J'ai déclaré que le terme fadl en soi n'est pas suffisant pour décrire leur caractère. Ridwan, quand le terme Ridwan est utilisé avec fadl, l'on voit le tableau en entier. Beaucoup de personnes disent que nous cherchons la provision de la part de Dieu, mais quand ces personnes font leur commerce ou quand ces personnes sortent dans le domaine du business, ces personnes font usage de duperie, ces personnes trompent les autres. Et c'est quelque chose que l'on voit partout. Ce n'est pas là un caractère des pauvres, mais même les gouvernements les plus riches du monde le font, même les grandes compagnies le font. Donc, fadl min Allah ne suffit pas. Ils ne doivent pas faire ce fadl au prix de son radwa. Dès que vous commencez à faire des business douteux, vous allez perdre le radwa. Et ce compliment ne s'applique pas à eux. Et il est dit donc, Ridwana, ils cherchent le plaisir de Dieu. Et ces personnes cherchent toujours le plaisir de Dieu. Ils cherchent toujours l'approbation de Dieu. Ils ne font rien au détriment des lois divines. Voilà donc le point que je voulais mentionner ici. يقول حضرته أن كلمة فضل وحدها لا تفيد المعنى المديح والثناء على هؤلاء الممدوحين، لأن الفضل هو هذا الخير الذي يكسبه الإنسان، ولكن المهم هو ارتباط الفضل بالرضوان. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي أنهم يريدون هذا ويسألون الله هذا الفضل، ولكن تحت مظلة الرضوان، بمعنى أن هذا الفضل يكسبونه وينفقونه
بحيث لا يكون على حساب رضوان الله، وإنما بالطريقة وبالوسيلة التي تكسبهم رضوان الله. يقول أمير المؤمنين هناك كثير من الناس يكسبون الأموال والمتاع وهذه الأشياء، ولكنهم أغنياء أو فقراء، ليس فرق، الأغنياء يصنعون ذلك والفقراء يصنعون ذلك، ولكنهم ينفقونها أو يطلبون الربح والمكسب أو إنجاز الأعمال أو كل بطرق لا تكسبهم رضوان الله. إذا طلب الفضل في هذه الحالة لا يكون ثناء عليهم، ولكن الثناء المتكامل هو أن تكون الصورة فيها طلب الفضل مع طلب رضوان الله، مع مراعاة أن تكون كل تعاملاتهم فيما يرضي الله تعالى. Il me reste très peu de temps, mais avant de mentionner la dernière partie du verset, je vais mentionner le tableau en entier. Et je veux vous faire comprendre que le terme Ashidda al-Kufar peut être compris sous un angle différent. Si vous n'aimez pas quelque chose, cette chose est shadid. Si vous haïssez quelque chose, si vous ne tolérez pas quelque chose, on qualifie cette chose de shadid. Et ce verset va mentionner les caractères des compagnons des derniers temps, où il est dit Lama yalhaqu bihim de la sourate Jumu'ah. Ceux à propos de qui il est dit Lama yalhaqu bihim. Mais je ne vais pas m'appesantir davantage à ce propos, je veux tout simplement dire qu'Ashidda al-Kufar peut être compris que leur existence même excède les mécréants. Les mécréants sont courroucés de voir les musulmans marcher, et cela a été mentionné dans un autre verset du Saint-Coran. À chaque fois qu'ils sortent de la maison, les incroyants en sont courroucés. S'ils respirent, les incroyants en sont courroucés. Donc, Ashidda al-Kufar, dans ce sens, ce sont des personnes qui se sont dédiées pour la cause de Dieu. Et les mécréants, les haïssent leur existence même. Mais ces personnes ne connaissent pas la haine. Ruhama'u baynahum. Ces personnes se sacrifient les uns pour les autres. Voilà donc un autre hommage rendu aux compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Min al-Ghayth, donc, comme il est dit dans le verset. Et il y a d'autres choses qui ont été mentionnées, mais à la fin de ce verset, cela a été expliqué. Yarida bihim al-Kufar. Voilà donc la signification du premier Ashidda. Donc il est impossible qu'en premier lieu, ils étaient bienveillants envers les uns et les autres, mais que les gens des derniers temps sont les seuls qui ont excité ou qui ont généré la haine des mécréants. Donc tout cela n'est pas dit ici, mais car Ashidda al-Kufar a la connotation de la même chose. الأشداء على الكفار يمكن أن تعطي معنى ومذاقا آخر. نحن نقول هذا الأمر شديد علي، أي لا أطيقه، لا أتحمله، لا أستطيع أن أقبله. فوجود أشداء على الكفار، هؤلاء الذين محمد والذين معه، هؤلاء جميعا لا يطيقهم الكفار بخصالهم وبصفاتهم وبدعوتهم العظيمة هذه. هم لا يفعلون شيئا ضارا، بل هم رحماء بينهم. هؤلاء تعاملهم فيه الرحمة وفيه المودة وفيه كل الخير، ولكن هؤلاء الكفار لا يطيقونهم. إذن وهذا الذي أشار إليه القرآن، أنهم يعضون عليكم الأنامل من الغيظ. إذا تحركوا يقولوا ضايقون، إذا تكلموا يقولوا ضايقون، إذا عبدوا الله لا يطيقون هذا الموقف منهم. كما أن هذه الآية تشير إلى مثلهم في التوراة، أي علاقة الجزء الأول من هذه الصفات بالتوراة، أي بسيدنا موسى وعهده. الجزء الثاني هو مثلهم في الإنجيل، أي علاقة صفاتهم بسيدنا المسيح ابن مريم. وهذا سوف يبينه أمير المؤمنين ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
لهم صورة في التوراة ولهم صورة في الإنجيل، أي لهم موقف في الزمن الأول ولهم موقف أو مظهر في الزمن الثاني، سوف يتبين إن شاء الله عندما نتحدث غدا في هذه الآية. نشكركم، لقد انتهى الوقت. نشكركم ونرجو أن نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام. وبركاته.